Yo, mi dogo le togbi Simeon Agamalete. Bagbasa. Egba mi va gbo le Brésil nyigmaji. Le nompo Afrique le hona modrole. Et je vote encore au bureau mais nyacha mi va mi bio nyachi amavere afoke jimile malo. Leke togbi leke le fonendo. Yo, ma fond yore le comme ya boade. Au fond. Au fond. Amusha ma fond. Violé. Au fond quelqu'un. Violé. Au fond quelqu'un. Pour tous les tas violé. Au fond quelqu'un. Yo, donami. Yo. Yawe zokaka. Yo. Togbi nyaso idia mi de puku ma de doku nto gomne mi tutuba ne nyakle nyasha ne nya abiowa ta flachilo. Yo, mdakwe. Yo, enye togbe Simeon Agamalete kabligodo. Ben kwetu bin kwena sisa le kota kuno be je ko mpo na mona tikukion amoje sim le hige kone ame mucha Afrika ni ngaji pomle ba le Belgique ba ni ngaji yo pomo la comme le diaspora kekeme amoje sim be ambassadeur e munina diaspora no ba sim be président ba ni na diaspora le cultu vodume wegbe ncha afwebado Brésil be animaji ye le dakpena toy yo no yo ko te ba disa akpon be ya pompo kudum vidia dakpena melo nko e togbe Agamalete kabligodoro akpena ni Yo togbi vise leke le de dokio gonemia nyaso idia mi jiwe mi ambio sebenale leke we joro kakakaka ye ovado ne no keke we kwitre diaspora ma do changi soa mo ba pongi soa le TV Ganreji mo ba po mo ba do me ambassadeur le Benema nyigmaji le que les gens sont ya do kakakaka ba nyi na mama yo le dakpe na mi we nu ke se do ame ta me wona mo nyi nu e po jina te gbe po be ye jan jibe ato son ambassadeur le président responsabilité ganre be nyina mi amelo ke ni be o man na ncha po le ke po ayo we gbebo we ni ambassadeur alo we ni président na diaspora toro la no na diaspora le yo le valoriser il y avait tradition ro le ole jojo me le kokome de konu li dit le réveil à moi le profond sommeil mais pour nous mais amega me gon ko le avait de konu ben ko que oni président national wa okpoka kabo vini alo meto ye no vi ale be lo wa fun le diaspora me ro yo pomena yo la so nono mere alo emozon zondo sonné eni be diaspora me elawe atalabu abolabu ameyo museye via gomowa amola seye via gomo egbe ile pole diaspora me amo so vodua solo nko solo paga ibenu madu ibenu enyinde ya edina funanya nyereka kenyebena ncha objectif nya ele nibe je dois réveiller les gens de leur profond sommeil et arrêter certains pagailles qui se produisent dans notre tradition dans la diaspora. Merci. Yo togbi le kondo monemi e mi se goma kakawayi so idia majime ma bio nya chivele vodu ko blonanto bu yanyi vodwale siwe la te continue mi vile siwe nyamoko mimi desiwon alors mi sorte comment sur le blanc o mari nko yona mo vodwanto le to bi la te continue mi vile yo vodu america manyane vono fike togbo nyo fion mama nyo fion ye mcha cultiver kaka banyabe ya ole bon ale keji bele ya e ma blona mi obe vodu voler dume voix gon le nebe gbebe libre du et du société agbeke mova o la vo peke mova fa farua no agbewa mi peke mova ma do ayo vodu vo le dume voilà trop c'est de peur bon vedu du be veno du e dona ndo to be asukudo no e zona e be nyona
Be no joie de na hundo to yo pa marcher que la veine à sous le nez no tale ne. Donc am cheme la deux explication vous na vous du voir et que nya munya o fion me ye npo kaka be yo a. Ne nu ya le wa ni me na voler du me. Yo va pe me ro la fo. Yo va gbe me a le ro la voro. Nínú la chati ngan le kakaso o ya fan na go ngbo. Be ne la chati ngan le kakaso afara go ngbo ba fan ko la ho ya gbe gbo me la fa no. Afan ko la agbegbo la fa afan le ni hiya ba de to wa fan re agbegbo me la fa na we yo o to ngbe o so afan to ho ko so afan so ho a la agbegbo ya me e go me afan le fi on be na yo ho yepo oni kona epo a o la vo le dume yo ho ye oni kona ya o la vo le dume ko se a o ere diare o la vo le dume o la ti ati la senwe o le kakala senwe pe me o le mo me na vo du ave religion me. Et il y a des gens qui ont été gables au Godogo. Ben, peut tout bien, quand tu as pour moi, vous devez pas une religion. C'est une philosophie. C'est un mode de vie. C'est tout ce qui vit et tout ce qui vibre. Parce que vous devez mis le premier religion. Religion, c'est un nouveau mot pour diviser. Ma religion, ta religion, ou ta religion, ou ta religion, donc la division vient de me. Mais quand on dit une philosophie, une mode de vie, on se retrouve dans la spiritualité, car la spiritualité est universelle. Donc, la question qui est posée dans mes vaudois, on à vous, les doumero. Yo, tant que d'accord, le chevalier, le nomi, le démon, bon, nimi. Eh bah, j'ai ton chevalier que le confouru, il y a un lien. Mais de vous, vous jouez de la chauffeur, ni à Tahare, la Gishiane, Nyakanya Sikutua. Yo. Quand il est au gars de camarade, il m'a sorti avec tout le cas. Asodo e kajina Hector review et non review. Obe ati que soit gama basé au couteau à gama sorti là y. Tie soit gama au couteau à gama sorti là y. Zobe tie soit gama basé au couteau à gama sorti là y. Ao tie soit gama okuda gama sorti la ye bobe supe jerudie mi do baba na tie supe a jerudie mi do baba na tie gama sorti okuda gama sorti la ye ao tie so gama okuda gama la ye apena mi ela che yo togi ha jojine modon kwikuluwe no da fa gbaja le miaboa hama o jine to vevere o jine vevere ta fifia togbi mi de pupulo mi jibe nya fo mo tekreta nya ke la chefia la tête bonne Africa du con so Africa kakaba kole Europe Asie kishibena mshamo poa anya nkinchi nketofu dua yakela sho to so po nyata ni ma yo ba le takpe na mi yo le takpe na di pe nu pola o nya ko bi o fia na nyore kaflami egbe mi a bu kocha nwocha jogbana ya logbede ya tasi no ya o so hu a solo concept me beble wale no ma mi nto e beble no ma mele ko madu amere sonde ba madu intia la sonbu na me e na be gbe me amole te koran me vo gba tro ina church le de kukuna tonyo no alogbede o atugbana o tasino le yo le vuru a be lo onya hu ado anu wero hu tefe na kwe ba fa pe ba fa nanya to be view nya no be view akpeto ke la pegbo ya be wa pe tonto tite ha de kaka poati po ka obe ya 300,000 era ho yo so 300,000 bana wa yo swe so ni be dollar mi o mi ngbo doro la ba la o to ma po agbe mi le yin to jo aro din doro ba na won en gbon vi tezerika do am po no vam no na to adi kuta fan gbo aponjezo le ni awero le kemi oro ma tu fan we e ma la po na me wa madu nti yo wa la me agbo ohun odo achon
alo we do de po a elu no chekwa era je kono tonyo no nya nyam le gle na mi bien to mi nya le kem no na ba fo we na me a so ji so na me a ye mpo na me nto chon wa kafla wo ke ni hu na to la hwali lo voilà ja gba ka ne be to a po na me egbe me a bo ko no le daji no le daji tasi no le daji keni bele ni to bo we ra ji da lam le muhammadu na ma be gbe ati do la ti gbe e kaduna ka be gbe ya to bo we ya chami le we e be le do be gbe ra ni poni ngba no ma du wa me ya ye la na be na ya to be view mi no be view wa o la no jo le te ko ngbo awe no do church mi keni funu ya to ya bomba to mi ke gba do nyina wo do ka ni ma gbon na tokodu ajadu ayodu yovo nu ya me bomu ya akperiti me yovo ya fikole o village so dina de kono so dina tobo mi kana maji amala do amagbe na mi kana maji amala do amagbe na mi mbe atike so agama e kwa agama zona no gona te pena mi ya te mi agbo ya te pena no mi hu no gbo le nu ale do eye mi agbo ima ba jagodo ami bo mi hu na gbo wa me jagodo ya mi wo do ado ma hu ihu na gbo ya ye jagodo ami ya ale ko la ro fafala fa mo enya hu gba enya la faro akpera mi tonyo enonyo na danyo ofonyo ko le diaspora be bi la mi sen mi ala sesere awe ba fa gbo ba fa gere de ko marote de ko la dinami to gbo la dinami mo la dinami bi ala fi ami ro la ki chero yo togbi ni pawe ni va donc pour vidéo non il kondo chini bi kaka bayi ta leke lon homilwa nyade wa kono be akono kaka be gabu mocha ni ba senko a ni na baba mi wa fundo goma nyano bi ko o metele swafone de ko manyiwa no aje de ko ayo molo ke o nta pe na to ni o kele Brazil a ke lo yo le vuru wa le ta pe no jona mi seno wala no sesere pe no do do na ngboto no jo da foti wa ada for le komini le yo la odo gbeji ba nyon aso do ku so ya ho ya eye ba funji emi ano to kara mo na gbeji o sese no eno na gbeji wa ma so hari ka so do kololo ajam kololo di kololo ajam kololo ba jam kololo di kololo ajam kololo so ma jatire unjo me pezu ami ne ajo kololo ajam kololo aro ya